Yo, a year, some for ancient assembly at Nassau, and one echo. Radiasem, saying, yeah, margining and margining. And yet, my pine so any my pine. Therefore, is I moment yet. I do know watching and chrono. Jesus Christ has. Amen. Now, and now, number 3. Ye koyi. Nia edi kan mene sentrofo eneso men mo ana mesa ni mo di kan. Amen. Mama makwaba na mama makwaba. De ntra na mesa ni mo di kan nyina ne se la niema no mo ya de kakra beten ko ye mame papa kwa nko ye mame nyina ne se mo modini ase mo kwa mo kan kire mo news editors no any newscasters no obi ni pa biara o mo fa asem no ho ne se wo mo kan asem no se de me maka enyame me ka se Jesus a nipa ne se o se nyame nyame so ye Satan de san ha no so ti me srem me ka Jesus a mon twere Jesus nche ho mon kan twere details ne se Jesus tin mo boy mo man Lucas ne ntia se Jesus tin na me bo na me mo Onyankopon ana onyame ebiadi ehia me pa asam no nso mesrem pi mon kan kire wo mo se ane okasafa we ho na mo ne ntie se de sika asa lisa me mo kasa yie se eye bosumi da to so mi nsa no yebeko court na me ka God who nsem kan sem bebre nti me ka de esi court akire brother no Jesus adom 3 November ye koy nti court ye frɛ ye no na me hu nsakira ye oho nsakira ye di kan ne se Bosome bebrebe nyina chi April, May, June, July, August, September, October, November, December. By 9 months. Bosome ben kono asemi ye sha se jaja odi asem no ehun se jaja ni asesa no. Oh okay, say ne de bibia tine de isi. Enti nsesa ni mu no ba ye no. De san hu wa kire eni se Yankasa, yes, say, no, yes, I'm the boy and quite do for. Maybe say, 7 for. You now, quite do know what they boy. As someone the kind AC on the 18th of March. Bronya chibusumi ensan da etoso edu nwotwe ena ye ba asore a edan ukuada ye ba asore ena police for ba ha no mba he no mbefa ye na call ye at the same Central Police Station Kumasi ye call ye nipa ya wo mo tro ya no asem eye me so confusion na so for wisdom o mo mind be ene buy one boy en kwadu ene on the to eye 22nd no ye kwesiada no ena posifo ene wo ma eye ye ho chese mema ya gbo atuo ne belt ni ade bebu nipa pre nipa oda mu ha
pa yen call eye Central Police Station no Kumasi ye call yen nso nipa o ma ye twa ano asem eye me ene eye me back Kofi Nkansi Sarkodie J1 Junior 1 na ye tro ya no asem omo tro nipa no be enan bi ho asem nanso yen yenu no omo de boy enkwadu fine ade achi ye ho na enya nkra se omo se case no be kokot ntino de me ba panyin ni ka ho no omo sande o hya ba ko ka ho ene ko ye nipa enan no omo boy enkwadu ena medical ka me inside agere ye koye no ye 23rd na ye dwada no kwadu no na omo boy na kire se siso ana judge no kan se mo anko na mo nkope kwadu a mo giri se ye mfamra ena otudi share ne ya wada ndi kwadu no boy no ene nsem no omo ja bitu ho na omo de foforo bae sɛ ye me kan no ka sɛ ne obedi asɛm no me ntuatua maso ye kwa no mo ye kwa no ka kyerɛ mo so obedi asɛm no mo mfa wo mo adansefo mmra aye na mu ekɔkɔ ba sɛ akɔ atɔ ne gina o tintintintin firi o wa na afi ye wo hɔ ɛna judge ne kan sɛ wo hyɛ da sɛ saa da no duru na ɔma meka de wo so mo ka obi twa asɛm ene na eba ba be so na eno ne o court dan court trans na mo boy enkwadu so o manya nkofo o mo be di adanse bibia na sabra me susu na nhihye ya aba sa urade Yesu Kristo ni nko mo nyina akwa bro sinsa ko di adanse ku mu twa no trogu no so a o ba bodam to be answer so and 22nd October na mo tu case no e de a 3rd November 23rd na mo ba ha na mo kasa ya na 30th ye yanko boy yanko adu a kata ni e wa kwa du no a ye di kan ye de ba ye no ya wo mo asan yi kwadu no firi ho no dia ye dia ba ya assemblyman ni posifo ni bibia betu ye kwasi ada ye asore no sei no o ma to ni nyina atwe ye o ho ma me so o ma ye den to eno de o ma to ni nyina atwe asan kofa foforo nkofa ba ye me so eye on the 21st March no ne e koye no ba kom de ba ye no bi ena wo mu ayi bi ena o mu de ababa be ka eye ukwada na ye ba sore no ena o mu asesa nipa no ebridini wo na na o mu re so o mu re free se ni a church statement na ansem ni nyina wo ho na na mu re fi ana e wa wo hwe de me ka ho asem a 3rd November wo mu yi free mu no no mo say assembly man on us interest no frɛ wo mu no posifo no ba be duru ha 11:30 na sabre no na ye ya so say eno obi kan o ma ya to je foforo no so e ba e no wo mo say nkrofo bi na ka kire wo mo nkrofo bi edunu ama no ba be duru akwasi ada no anopa na ka simadu na abọ no nkono na ye ya so ni me no nyina so ha Mrs. Zain panumfo ase wo bekum abo atro na be dware sasa drodi wo ja no na ko na wo yi na chia na ntesem e wo kwai asem we maka aka afri da sem no ba
enti say no judge ni bisa say nkrate o he hwe mo ma hu nsam no be menu na dia hin na mo akra no nka dia me mfanye adwuma ene o mo kire de o mfanye adwuma de o mfanye adwuma no eye wo na nkrofo bi kan no of interest so say yes ye nkwa so ra ye kwa so nto mo ba bebo ye nkrofo bi na kan nto police for no ba abaya mpomba ya ne ye aso ya aso na ye kwesiada anopa aka akra na bono nkunu ena na ye aso nti nipa omunya ye no ye me kwami kana sakode senior ofin kana sakode junior 1 ena ye Esther no omunya ye no mo de ekoye sakwa dunu anso na mse 21st ye ko 2010 ye ko to e ba ya omutubu ye enu susu edini no ya ye ko ye no ya ye kokko chiro ye ndi efa ho nyina edini nyina ye de asisa enti pesa ma wiase nyina hu na wiase nyina ate me ma ka se case ni de ye be dipa say atade a na hyede akokot on the 9th of December no mato sen ho mato etinchirema mato pass ho sa ene tie na kwada su ope ade kokwa ha ye de den na han kire no ka kire na nyo obi na kuma ntwi bo asi akono ni ti ja kire me de maka na sese ba bi adu na yehu hwe ayehu obati nsem masom ne ayehu papa ne mo sa abo achichi de ukuno na o pedi moja dodo a odi nsufu nti mesan abanti court nkomo no na de gogo si yen se de me ka kire mu no nyina no ye de kire mu no nyina no ene obi kan ye assemblyman ye hu no posifo na o mo se wo mo no e ba ye e be di adansi nyina no sese menim se we do ja na o mo dwane ana de na be kan tende e wa ho firi se nhihye no de ada ho na nsisa da wa ba gogo di control betwa tro ato radio skusu ni nkwa nyina bego sin sack so o quarter sama ye ka no de ene ye dam de obebo ene ya chinye bi eni ho dam pa no nya da ja kire dam mu yi ane nti me de nya ko eja oba panyina ote edisen edwam de obeka no eno so na me ye den metie sade me ka kire mo no mini atuo mini agyan nanso onipa desani oba wo de untimi nyamehwe BBC wo mabra gbom na fa so na ba atowo minim ni ntra awie wani mbegu asintra na nti sa nipa desani oba wo atatu so ha timi nyamehwe dise sensak mo asem ba ho na wo hwe yi ndi me ka kire say kokogbo no na ngusu amebo na mebo nti court nkomo no ya wie matomata de sen ho on the 9th December o mo se e be court ye to aba ni wi a na mienu me de my ready amen